وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد شرح عمدة الأحكام لشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الدرس الخامس بعد 100 الحمد لله بالمو أنك ألتنو أنك فو أنك ولي نماندو مسمي ناك هيرو ناك نمو أناك هنو ناك هنه أناك فسمن دي باولا أنك منون فنك جرين حكلي وكجغبولي ما منون كتشا نيون كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفون كجتلي ما أمبو مسابي أمبا دلي كشي أني نمي أني تنولي أني جورو سانغورو تالي أكو چامان كانغا چيدن بركما باني نو يالكرا محمد صلى الله عليه وسلم أنا دونغي وناك الصحابة أني مغو تقرأ كسراتك كورنين يماياي فوقتا سي جودوما وتملين كوفي أمبي أمدا شرهولا كتاب الجنائز كرمغوكا عبد الغني المقدسي كتابودو كرمغو ميا شرهو كيودي شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولندا كما أن الدورنا ودون أنكم جرى حديثا منا نوي أنباي شاكا حديثا رضي الله تعالى عنها أمنا ولي ويرولا نوي الأكرة صلى الله عليه وسلم أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ودون نيروني نكون يناك نيروني importance belebelebabeya mɔgɔ minnu bɛ sɔsɔli don alakira kaburu la misiri kɔnɔ an ko alakira kaburu a tɛ misiri kɔnɔ an ka taga a ko hadisa bɔra an ba Aisha yɔrɔ masa taala ka jɛn ka bɔ a ma qalat a ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden ko kisi ni nɛɛma ani jɔyɔrɔ sankɔrɔ talen ni tanuli caman b'a ye ala fɛ fi maradihi alladhi lam yaqum minhu a ka bana min ni a ma wuli ka bɔ bana in na n'a kɛra a ma saya ye alakira sallallahu alaihi wasallam an kan ka yɔrɔ min faamuya n balimaw a kun tɛ mɔgɔw wele ka taa a yɛrɛ ma dɛ a kun bɛ ka mɔgɔw wele ka taga ala de ma ni yɔrɔ in kan ka faamuya karamɔgɔw fɛ ni yɔrɔ in kan ka faamuya bɛɛ fɛ adamaden
ika alakola ika karamogoyala ika dawala ite joro soro ala fe fa ka soro ika weleli ka ke ala yɛrɛ kelen ye a kana kɛ i bɛ weleli kɛ ka taga i yɛrɛ ma wali i bɛ weleli kɛ ka taga i ka intérêt ma ni ninnu donna baara kɔnɔ ala t'a to i la dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam an k'a lajɛ k'a fɔ min tun b'a bolo baara in na alakira ye bonya o bonya sɔrɔ a ka nabi ɲumanya na a ka cidenya kɔnɔ tagafan kelen de tun b'a la fila tɛ a ka kɛlɛ kun ye maaw ka ala de dɔn ala de ka bato fɛn wɛrɛ kana bato ni ala tɛ a tun bɛ maaw wele ka taga Allah subhanahu wa ta'ala kelebantiya ma a fatura bana min na n'a ma wuli ka bɔ a la tuguni la'ana Allahu al-yahuda a ko ala ka juifu danga wa nasara ani chrétien kuma in kɔrɔ ala k'u yɔrɔ ma janya ka bɔ ala ka nɛɛmɛ la muna اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ويه وكان نبي نيمو ولو كبرو ويولو دمنه كولو كالبتو يرويه كولو كمسرويه أكو ولولا ذلك أننا كما مننا أكفه أي اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الذي لعن فاعله أكو نا يسر جيفو كم من اللي كنت أي كما ينفهم هذا أي جون دعنا جيفو أني كريتيان كادا كاولو ديو كان نبي نيمون بنيا كوجو فو يبلا على بلاسيلا ويبلا على بلاسيلا نيرو جمع uyu la doni haklina mi ko tena to ka ala batoli de bena dabla sisa ka ke nabi nyumu batoliye no dun kera la nyini minni nabi nyumu ni chide un chirana ya sorolawa ama soro hal na sorola dofe a chiena do bulo akola ula zalik okoro na ya soro jifu ni chrétien ka nabi nyuman bato kunte ka nabi nyuman kabru ke misru ye no nyesranya kunte la abraza qabrahu alakra kumbena atoya ka kabru ka ke kene ka ina fo be kabru be kene kan jugo kuma infamiyara nga ayaye mogo munun temana jifu ni chrétienuna olu fitnana nu kan nabi nyuman ka kabru ye fo ka ke ala bato yoro ere akono nyesranya kunte alakra ere sallallahu alaihi wasallam akabru kumbeta do shuto chela ina fo beta be kechugum na kunkerate abe nyina bo ha ate nyina bo de izen kuma be yoro minka alakra kabru sallallahu alaihi wasallam anya fo ambe segaka ate misiri kono abe yoro mi amba ishaka sokonona abodila amba ishaka sogonna ni misiri ufla be kuntugule no nyogona donda de kumbe amba ishaka sogonna ni misiri che alakra ka sogonna do sallallahu alaihi wasallam ala yo kaka nabi nyumai me esga amba ishaka sogonna ye misiri la dare kumbe ani misiri che ka ko o sogonna nyogon kumbe sahaba u be bolo sahaba kun keleno ka misiri lamini o kaddaw yelelen kundo ka nyeshi misiri ma ngala kra nana fo sallallahu alaihi wasallam ko bela jelen kadda tugo fo abokar kadda hakilla mo be ndo muna o soto nunu make misiri amba isha kaburu abe fo ko duna misiri kono mamunum be fe ka sew kala nyinima ubeni laddo akono amba isha ka sogonna hali sisa ni tara madina iba soro ani misiri o kolelen te nyogona yoro mi kolelen no nyogona alakra kumbe bo sallallahu alaihi wasallam sogono kana misiri kono ni tara ibaye naam alakra shuduna yimuna alakra fatule sallallahu alaihi wasallam sahaba kamana gwana ubetana shuyemi
abe shudomi Abubakar yikanto radiyallahu ta'ala anhu akone ya me ala ka ciden da ko ni ciden sara yɔrɔ min a su bɛ don yen de ni nabi ɲuman sara yɔrɔ min a su bɛ don yen bon n'a fatura a ka so kɔnɔ o kɔrɔ a su bɛ don o sokɔnɔna in de la donc ala kira su don cogo filɛ sallallahu alaihi wasallam sokɔnɔna in na mais nin na a kana kɛ mɔgɔ si kɔnɔ ko an kelen do k'a nakariya ko mɔgɔ ɲuman bonya ala fɛ k'o tɛ tiɲɛ ye ayi anw tɛ se ka fɛn bɔ diinɛ la ala ye min don a la mɔgɔ ɲuman ko n'o ye walijuw ye o bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ hadisa kɔnɔ nka an k'an jija kɛcogow de b'a la kɛcogo minnu n'a bɛ taga o tagacogo la tafsiru min b'o la bangeli min b'o la an bɛna n'a bɛɛ ye kelen kelen walasa kuma ninnu ka se ka dɔn a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko an ka waajuli ninnu ko kɔrɔmatigɛli don wali k'an bɛ ka mɔgɔ de viser n'o kɔrɔ de k'an bɛ mɔgɔ de ma wali n'o kɔrɔ de ko ayi an ta t'o ye dɛ fɛn o fɛn mana ɲagami n'an bɛ min dɔn ala ta la an b'a tiɲɛ n'a nkalon yira mɔgɔw la o de y'an ka taasira ye nka k'a fɔ k'an bɛ ka mɔgɔ de kɔrɔmatigɛ wali ko mɔgɔ k'i jɔ ko k'an kan b'i ma ayi an kan bɛ ala ka kuma de ma o bɛ bɛn min ma o y'o ye an sigikun tɛ yan ka fɛn fɔ min ka di mɔgɔ ye dɛ ayi an sigikun ye de ka fɛn fɔ min ka di Allah subhanahu wa ta'ala ye o tiɲɛ in an b'a bange maaw ye o ye hakɛ wajibiyalen ye an kan n'an m'o kɛ ala b'an ɲininka lahara izan o la fɛn min ye walijuko ye ngalon t'o la koyi ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ala kɛra y'a fɔ hadisa al-qudsi kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam olu ye fɛn minnu ni a sabatilen don kuranɛ aya la ala ko ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun a ko ala ka waliju siran tɛ olu kan jɔrɔ t'u kan diɲɛ kɔnɔ u tɛ siran u tɛ jɔrɔ a kɔrɔ tɛ ko siran t'u sɔrɔ ko jɔrɔ t'u sɔrɔ koyi nka hali ni siran y'u sɔrɔ ni jɔrɔ y'u sɔrɔ ala b'a kunbɛn o kɔrɔ tɛ k'u tɛna siran o kɔrɔ tɛ k'u tɛna dusu kasi nka nin mana kɛ cogo o cogo ala tɛ olu ta ni maa tɔw ta kɛ kelen ye u kan ka siran yɔrɔ o yɔrɔ ala b'u hakili sigi munna k'a sɔrɔ a sababu de bɛ u bolo o fɔra aya kɔnɔna la ala yɛrɛ fɛ a ko allazina amanu mɔgɔ minnu limaniyara walam yalbisu imanahum bizulm o m'u ka limaniya ɲagami ni tɔɲɔli ye n'o ye filanikafoya ye ulaika lahumul amnu ala ko hakilisigi bɛ olu de ye wahum muhtadun olu de ye maa kanalenw ye bon walijuya n balimaw hadisa bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko man aadali waliyan faqad azantuhu bilharb ni maa min y'ale ala ka waliju kɛlɛ a ko ale ala y'i ladɔnniya k'a fɔ ko kɛlɛ b'i n'ale ala de cɛ sisan nin na kuranɛ aya la an y'a dɔn ko waliju bɛ yen hadisul qudsi la an y'a dɔn ko waliju bɛ yen nka jɔnni ye waliju ye tamasiyɛn jumɛn bɛ maa kɛ waliju ye tamasiyɛn jumɛn tɛ maa kɛ waliju ye ala ye tamasiyɛn fila de fɔ ni ala yɛrɛ y'a ka kuma fɔ ka tila k'a kɔrɔ fɔ kuranɛ la o de ɲɔgɔn tɛ ka d'a kan ala de bɛ min fɔ ale de b'a dɔn a ko ale ala ka waliju siran tɛ u kan jɔrɔ tɛ u kan n'o ye dusukasi ye allazina amanu ala ko ale ka waliju ye jɔnni ye maa minnu limaniyara wa kanu yattaqun olu kɛra maaw ye maa minnu tun bɛ siran ala ɲɛ o la walijuya mankutu fila de b'a la limaniya ala ɲɛ siranya mɔgɔ si tɛ se ka fɛn wɛrɛ f'i ye a la ka tɛmɛ nin kan k'a d'a kan ala de bɛ a yɛrɛ dɔn min ka d'a ye ale de b'o fɔ ala de b'a ka kuma kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o la walijuya a bɛ sɔrɔ ni fɛn fila de ye limaniya ani mun ani ala ɲɛ siranya mɔgɔw ka limaniyaw bɛ ɲɔgɔn ye
o kala nya siranya o be nyogonye awani limane o bunyara ni nyogonye chogo mi ani ala nya siranya o walijuya fene titri na daraja be bunya kateme oka akabla be hakilla ko walijuya bonson côté joli côté nunu waliju nunu ye kablawi munu ye waliju kablawi ote ala fe demseni be se ka kai mo koroba be se ka kai muso be se ka kai chebe se ka kai ma min limaniya bibulu ni ala nyasranya bibulu to de ko waliju ola no famiara kabila côté koy jamana côté bonzon côté nanye nunun fo ala kara borami sallallahu alaihi wasallam magante ni kabila kodo est-ce que kafiri kan ga yala kara ka kabila la ha donc a beya don sisa ku kabila côté Abu Jahal kabila jumendo Qurayshite Al-As ibn Wa'il al-Sahmi Al-Aswad ibn Abd al-Muttalib katab la Qurayshi bilibili bawla Abu Lahabi mundo Qurayshite afani ala kra fa be fakli ngala ya ka jahannama don fa yana muso kasro masa donc kabla ko boy kuna waliju kabla te ayi waliju kabla ote waliju bonzon o fenete ni den tugura fa ko ala nyasranya la katuba ko ala nyasranya la lilimaniani ala nyasranya babulu walijudo Allah subhanahu wa ta'ala yufu nabiy Ibrahim ay akwa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama ala kelenga nabiy Ibrahim Allah jarabilu bela na essence la na ganyira ala yi munfoye ako Ibrahim ako mbi ke nyi beye nyemoye Ibrahim ay ala dele ako wa mi zurriyati ala mbe fe kam bonso fene ke nyemoye ala ko la yanalu ahdi zalimin ne ala kallaydu ni mo kara tonyoli kala yi bonso na te do ala ni mo kara ni ala jonte na maswale ala batulima na isra jugudeta olu nintala okoro Ibrahima deuna abekera ala jonyumayewa nango deuna ka famia Ibrahima de mo fla de Ismail Ishaq alayhi assalam me an kanto o man kambe a bonzon dema jifu e jon bonzon Ibrahim bonzonte arabu e jon bonzon Ibrahim bonzonte abe islamewa donc ko waliju bonzonte o ka famia awa joliko e refanete koy ni joliko do nabillahi nuhu de asara kafiriyaka ay ala deliya kuntigi ala kunde yendoyede ala ko ki dote innahu amalun ghayru salih de inte baraj mangelay donc o yira la bela ka fo ko walijuya o côté Allah subhanahu wa ta'ala be se ka denga islamé ka fa ke kafiriye ka denga islamé ka ba ke kafiriye abise ka bange ba fulaire ke islamé ka denga kafiriye anyini be yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy ala ko kabe nyina ma bo shula be shubo nyina mala nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ay ko be ke afaka do dina la donawa amadu et pourtant wolo fado denye ala teriye faye ala jugoye ezen ola ninin famyara angana sisa waliju ye flaye waliju flade be awliya urrahman masat ala ka waliju wa awliya ushaitan ni shaitane ka waliju ni flade be afla fen fe be ala dalu dia bela qur'anela nga angata bo nanya laje alaka waliju ya be soroni muye fa walayatullahi shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ntado kitabu ina france lama be kadaka yana nga boni hadisa ngono
anga walanda bena boli nin kitabu inde ka kitabu bate me fanga nin kitabu in wala ka bange katlala mau kase ka danfara don insha Allahu ala ka waliju ani shetane ka waliju che buntemia dona kasola sababu mina nin kuma inde sababu ya do kasola na ko mo nyumam bato ka dabla ala kelenga bato adona kasola nin sababu de la uyado kasola nin sababu la adone kasola karamogo fenfe kumbe woleli ke katago mo be wolila juguyala ka masake ushuka blala una na doka be chieka masake kwa ama koni buntemia segina kabo akakuma kainka kuba la bo kasola buntemia ko ne ka chien nga segi kabo ka kanangalona wallahi no de dombe sakasola nte bontaka buntemia atora ni kuma indeka ka fo ala kilibantia ala debe bato mo te bato kada kale ka wakati la mau kun la shule ndo kaburu bato de la donc buntemia ya ira ka fo chien mi o ye ala bato de mais kidabu inta do na français la mabe mbe fo ma wakati mina ate français konna nga abe arabula ni tara internet la iba soro a sebenendo a corriger lendo kitabu min do anafaka bo kosobe nala sonama amena kitabu inta fokata se yoro min ni famia be sama ako alaka walijuya fa walayatullahi tunalu bil imani wat taqwa wa mutaba'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man ngula mede ako ikake walijuye alaye abesoro ni limaniya ani alanye sranya ani katugo alakrako sallallahu alaihi wasallam walijuya besoro ni nununde ako wa yu'tabaru awliya'ullahi bi sifatihim wa afwalihim wa ahwalihim ako alaka waliju bedoni muye kutu anu kabaraw anu kalahalayaw لهلا جمع التي دل عليها الكتاب والسنة وكاكولي نوكا منغوتو نوكا بارا منو نابيرا كو قرآن سونندو أما حديثا سونندو أما مغدو بسكا فو مغدو ما كو ولي جودو إبا سوراتي لا مغو كاكولي أنا كفوتاو أني قرآن ني حديثات نيغونتا أوتي لا مغو أنتسكا ولي كو ولي جو bela jelen ka balansi ye fen jumen yibe sumani miye qur'ane ani hadisa idan akola ako wa yu'rafuna bi nuril iman wal qur'an alaka walju bedon ni liman yanoro ani qur'ane noro e wa bi haqa'iqil iman al batina ni liman yachire no ye kononatai kason alaye wa shara'il islam zahira an islamiyya sharia ye fem munu fo keneka eko kili mani alendo ite bara nyumange ikalimania siga bala wa siga tala siga bala kada kalimania obini ala de chema teseka fo kabe do ola mais mo be se ki i juger ni miye oyemuye kenemata ini ala chebe onyena sa o manye sa obini ala de che ngamma ubese ki doni miye oyemuye kene mataw odla ala krako sallallahu alaihi wasallam ala yeni chinga maw mene be miye ukabara ula kamini keneka ne ma chika fo konga mashi disi wogobe ka do femimbe obe jonni ala de che إذن أقول وأفضل أولياء الله تعالى الأنبياء أقول ولجو منغف سني ألك ولجو بي نبي نمو وأفضل الأنبياء المرسلون منهم أيوة النبي نمو بلا منهم فنغف سنوية ويتشيروني وأفضل المرسلين تشيرون فن الله نمو من باب بسان في أولو العزم ويجرم بسان سيدورو مني على يو كونتي نوح إبراهيم موسى عيسى
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ننم مغدرو أولو دي كفسني تشيدو النبي نمون بي أو وأفضل أولو الأزم فنه من كفسني أبي ودي محمد صلى الله عليه وسلم على كراد فنه باب بي سانفي أقول سوا أولياء الله متفاضلون بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى على كولجو أولو بن يونيه نمويه وكلمني أن وكالا نسرانيا وببلا نيون سانفي وبتم نيونا أولا فمن كان أكمل إيمانا والتقوى كان أكمل ولاية لله نما من كلمني يد كبو ناكا على نسرانيا كبو o tigila mɔgɔ ka walijuya dafalen do ka tɛmɛ maa min b'ale duguma wa hum ala ta'ifataini waliju fɛnɛ ala ka waliju olu bɛ kilan ka taa yɔrɔ fila sabiquna muqarrabun sabiquna ye minnu kɔnna ka ɲɛsin ala ma n'olu tɛ ala ko bila retard la minnu ni ala ka surun ka tɛmɛ bɛɛ kan i n'a fɔ suratu waqi'a kɔnɔ على أبو فوجكم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح مندود نعم ولسا ننياي أكو دنفرا من بيئون نيغونجي سابقون علني المقتصدون السابقون هم الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض من دبي نونو فلان نيغونجي سابقون منونغا وليجوات تتريكا بون اولو يو يرسرنيا على لا نافلا ويفرلاو كوفي فرلا سلو كوفي وينافلاو توالا سليفناتا لانزراتا صومداتا فتريكا نافلاو سافوكا نافلاو شوفي نافلاو اولو ينمبت توالا شنغلو تملين كوفي ندنني على مساشون وينونون توالا كلي سباشون ابو بلو ولي دو يرتاي داود اكاشون وبيبيشون وبشينيمبلا عليه السلام اولو مغانتا شيا كلين تملين كوفي وبتا مغان وبهيجي توالا وبعمرك اولو مادا فرلاوما اولو كوني نافلاو باكي سانغونو جاغاي شيا كلين نافلولا نسرغاتي بو ما توكولو يوجو اولو بن نافلاو دي كيك مابي كفر فرلاو كان ودرون ترى والواجبات على يكوكو واجبيه وكاوباك والمستحبات فمن كلي كدي على اني واجبي توبولو فنفراك وتركوا المحرمات فهرم يلو يولو توي والمكروهات ان فهم كونيو والمقتصدون ويمنون بسابقون ودغما مقتصدون وي ما منون كلمنيا نو ما سابقون وتما انغو سابقون ويمنون غرلنو على لا نو كلمنيا نوكا على نسرانيا اولو كابيسانسي كابو كاتمه نونكا دمفرا من بونو نيغونجي سابقون ويفرلو كيك نافلو توالا واما المقتصدون منو المقتصدون وي هم الذين أدوا ما أوجب الله عليهم أولو دي فنجي عليهم مي واجبية أولو يفرلو كدرو كدوما وفعلوا لأنفسهم ما أباها الله لهم أولو يفنجي عليهم فمن دغاوية أولا سيسا نيم وكرا لك والجوية أنغا من دي جتمني بنتميك رحمه الله تعالى أقوى أولياء الله ليس لهم ميزة على غيرهم من الأمور المباحات أقول لك والجو أقول تمشيان كرنجرننت أولا كولا كافو كوبي دوني مية نيكو دغالي ونما توتي لا بلباس دون فينين كرنجرننت والجو لا كافو كوني نندوكي والجوي أي نيغا فاميا دون فيني كرنجرننتي ولاده ولا بحلق شعر ككونغنا ولي ككونسيكي كدوبالا وفنتي وكاتمشي انا نيغونو بل يوجدون في الزراع إبسا قاسر السنكالولا
ala ka waliju iba soro senekalaw la wasunna ibse ka soro barakalaw la wan najar ibse ka soro hal minijew la ibse ka soro minijew la hali samara gengela iba soro ye ango fen mindo fen kerengerente kabe mogola asirilen no limaniya ni ala nyesra nyani katugo ala krako sallallahu alayhi wa sallam kabila kote bonzon kote aywa ويوجدون في أهل السيف والجهاد إباسر الجهاد كلو فنلقوي والقرآن يعني قرآن كلنو ونهو ذلك أنونا يغنو وتملن فنكو فليسوا معصومين وتقفكم غودو كوتسك على كتار أي وتقفكم غودو كو على كتار تسكو سرو والكو فيلي تسكو سرو أي فيلي بو سرو بسك على كتار دينغا فميا ومن اعتقد فيه ولاية الله أكوني على كول جويا نو من لا كو هكلنا دومامنا ولنو لمن يسر لما من كولا فلا يقبل عنه كل ما صدر عنه أكورت يكون هاتك لما يكما فوان النائب بارا فنفك كم بسو عمره أي بل يجب عرضه على الكتاب والسنة atigila mogo aka kuma amangudu aka kewale wajibi amba ni qur'ane ni hadisa de danyon koron ni alakran no fe mogodo nindi ya dan faraye karsa pana fiela abe tagama sanfe ate tagama duguma otan kaba ko yade karsa be yele ji sanfe abe tagama ate jigi ji jukoro otan kaba ko yade amba tigila mogo ka baraw anaka kewaliw ambu suma qur'ane ni hadisa mani alakra ka sunama nani nunum bebe alaka walijudo alaje bonya kai nga waliju teseka ala karabade o ka famia ambe na nyefe ala ye bonya ke waliju munuye ambe dan fara don folo alaka waliju ani shetane ka waliju nunu ni nyonje wala sanga seka do waliju yere ye fen jumay kada ka fen do akelendo ka mo kungolo nyagami ube ka ma chaman de trompenae ube ka ma chaman de trompenae adola ere waliju ye kateme ma mini bebe gra no fe ko waliju do kasro waliju te e ka waliju ya famia koy bal mageni bal mamso ni be selibe shun ye waliju de ala fe iga waliju ya degere udo ama foko mo shiki yere jashi waliju ayi waliju ka waliju ya ba yere de nafa ola ako ola sa atigila mo ka ko fama wafaqahuma uqiza naka kuma anaka kewale minni qur'ane ni hadisa nyoya amba min abulu ambe barakenai wama khalafahuma naka kewale naka kuma minaka mangutu miye qur'ane ni hadisa fongo nyoya ambo to abulo ya kafili لأن الواجب على الناس كذاك على يمي واجب يا موقع اتباع ما بعث الله به الرسول على يمي واجب يا مبكا ويدي انغا تغفنغوا على كراتشيني مي على ما واجب انغا تغ موشيكو على ما واجب انغا تغ موشيكا كواليكو مين على كراتشينا صلى الله عليه وسلم ان واجب يرنودي نما من كتاسرا يوي امبيكو نما من كتاسرا توي انتيكو ولا سيسا أني على كوالجودو أمبنا الشيطان كوالجو لدان فرام من بي عليني على كوالجو ياي الله سبحانه وتعالى كوالجو أنيو دان فرادو الشيطان كوالجو أنيو فني دان فرادو وهي الله سبحانه وتعالى في القرآن كنو لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور على كوكالي على موكسرنا دومبا ويه على ني موكسر على بم مكو دونغ مولا منو لمن يلا
ale alaka waliju abu labo dibiula kubla noroka wallazina kafaru mamunun kafiri yara awliya'uhum shaytan olu ka waliju ye shetane de olu nunjuru samabaye shetane de wala sisanya do ko dalube qur'ane kono ani hadisa kono ko danfara be alaka waliju ni shetane ka waliju che waliju yere koro ma minni ala che kadi ini ala che be jani muye ajanye ko keli ani ka mi manda e ko toy ini shetane be jani muna min kadi shetane e ko ke min mande ala e ko ke shetane nim flade do ini shetane kon teja abada fo fen fe ka go ala e ko lu de ke fen munun kadi shetane o kadi ala e wa ayi donc na fora ko shetane ka waliju o koro katigila mo israbla ولا سيسا وأما ولاية الشيطان أكو شيطانك ولجواب كنموي فإنها تحصل بطاعته من الفسق والكفر والشرك شيطانك ولجواب السروني فين دما دوي فاسق يبارو منهم بما بوسلام يكون على كتو كافر يو أني مشرك يبارو والخروج عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على كراننا نمية كأولوتوي وعدم متابعته كبانغا تو على صلى الله عليه وسلم ظاهرا كنك وباطنا عن كوننا كمن يقر في الظاهر بشهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله دوبي كنك وتجلا مغصونين دو كافو على كراي تشيديني أدالا غا كوننا أتجلا مغصونين دو لا إله إلا الله كوي تشيه محمد كوي تشيه كنك inafu mo chama mbafo la ilaha illallah muhammad rasulullah may basaro ka kewale ni la ilaha illallah muhammad rasulullah kelimte ako atigala mo be son ka fo chiden do kata jinene adama deuma nga akonana la jenenteno yede ka fo ala kray chidenye baldo ba fo ko e ala kra kun garam masakede ni mawbe tuga ko ay maw marana hakilna de wala ba fo ko chide no dro kase arabu de ma jivu ne chrétien sentala wali ka fo ala kra sallallahu alaihi wasallam ka fo achira kata damfen bela jelende ma mais ko ka fo ala ka wali ju krengrenen do be ala kra machi kata uluma kada ka ulube ko ta ala rede yoro directement uluma gote ala kra ka hakil uluma gote ala kra ka chidi ala o fana be ambe wati minabi amro be uko kolu ka walijuya yelena sisa olu magote chide yere la tuguni olu bata ala yere de bolo direti la hal jibril olu magote jibril la olu bata ala yere de fedreti la donc qur'ane oyem mo tawde koye olu sente qur'ane kola hadisa oyem mo tawde koye olu sente hadisa kola olu yere bata ala yere de fedreti la ina fo jibril yere kumbata ala fedreti la okoro olu katitri kafsani ala kraere nununte ala ka walijuwe ni mo baby bal adaw be se degré dola nolu yelena ka se degré dola be funyena ko fen fe haram yalendo abed galendo oluye awo obe o fene yolu ka walijuwa degré mais nununte la mo siga fo itala shetane ka walijudo ufilendo fando fe kada ka siratani ala che ni qur'ane ni ala kratew sallallahu alaihi wasallam ala ma son sirafu de ka kerni ala che fanga teme qur'ane de fe anga teme krafe mo be se ga mo soro telephone na ga soro numero tala ha o be adama diala et se ga mo shi soro telephone na ni numero tala mais ka fo ke e rekata réseau re la direti la ibata chogodi fo numéro de kakibolo wala pisi de kakibolo mais lu ko lu yere ba ta réseau tigi yere fe ka soro numéro te pisi fenete balmo tenye nyena mayala ala ye ko ke sababu de bala mo tese ka do aljine la nima bara nyumanke mo tese ka do jahanname kono nima bara jubuke qur'ane la
wajibi an tɛ se ka kɛ ala jɔnw ye fo ala yɛrɛ ye kuranɛ min di an ma an k'o de kalan an ka tugu o de kɔ kuranɛ dun a mana a yɛrɛ ma ciden min nana n'a ye ala ko qul in kuntum tuhibbuna allaha muhamadu a f'u ɲɛna ko n'u bɛ ne ala fɛ fattabi'uni a ye tugu n kɔ mɛ ka tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam olu y'o bɔ a la bon ni maaw fana bɛ yen k'olu mago tɛ fɛn na u ni ala cɛ donc olu yɛrɛ b'a ta ala yɛrɛ fɛ directement min bɛ olu ni ala cɛ o b'o olu bɔ siga foyi t'a la nin ye fili ye min b'a dɔn k'a fɔ nin tigilamɔgɔw u ye sira bila wa min alamati waliyi shaitan ayiwa tamasiyɛn min bɛ yen n'i b'a dɔn ko maa min ye ala ka shaitanɛ ka waliju ye kawnuhu mubashiran linnajasat a tigilamɔgɔ i b'a sɔrɔ a ka kow ye nɔgɔtɔ kow ye nɔgɔkow alkhaba'is ko tollenw ko tollen minnu n'u ka di shaitanɛ ye aw ya'wi ila alhammamat wali a tigilamɔgɔ a bɛ taa baaraw kɛ ɲɛgɛnɛkɛ yɔrɔw ni ko yɔrɔ tollenw de la yɔrɔ minnu ni shaitanɛw bɛ taa yen aw ya'kulu alhayyat wala a bɛ saw de dun wali buntenw wali fɛn ɲɛnama kuntan ninnu ɲɛbɛrɛw wali wulu tulow aw yashrabu albawla wali i b'a sɔrɔ a bɛ ɲɛgɛnɛw min o n'a ɲɔgɔnna minnu ka di shaitanɛ wali a bɛ ala subhanahu wa ta'ala tana wele n'a bɛ damakasi kɛ a bɛ damakasi kɛ ni danfɛnw de ye yan'a ka ala wele a bɛ t'i jɔ kaburu de kunna ka damakasi kɛ kaburutigi ye n nana n kungo f'i ye n'i ma dɛmɛ n tɔtɔ don a la wali ni ko gɛlɛnya sɔrɔ yɔrɔ min na yan'a k'a fɔ ya Allah a bɛ sin ka kule ni waliju dɔ tɔgɔ ye a bɛ min dɔn wali a jigi dalen de min kan a b'o tɔgɔ de wele a tɛ ala wele ninnu ye shaitaniya waliju tamasiyɛn ni ala ka di i tɛ fɛn wɛrɛ wele ni ala tɛ koyi ala y'o de fɔ ud'uni astajib lakum aw ye n wele n bɛ aw jaabi aw ye n deli n bɛ aw sɔn ala kira b'o fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam fa iza sta'anta fasta'in billah n'i bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ wa iza sa'alta n'i bɛ deli kɛ fas'alillah i ka ala de deli donc ala ka walijuw bɛ ala de deli olu bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ shaitanɛ ka walijuw bɛ ala de to ye u bɛ dɛmɛ ɲini danfɛnw de fɛ u bɛ danfɛnw de tana ɲini u tɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli aw yasjud nahiyata shaykhihi wali a ka karamɔgɔkɛ a bɛ sujudu bi o ka yɔrɔ de la k'o wele o mɔgɔw bɛ yen ni ko gɛlɛnw sɔrɔ dɔrɔn u bɛ sin ka kule n'u ka karamɔgɔw tɔgɔ ye o ye pourtant i b'a sɔrɔ karamɔgɔ ninnu sara a mɛnna wali ni ko gɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn karamɔgɔ kaburu kɛrɛfɛ a bɛ sin ka boli ka na hali n'a bɛ jamana wɛrɛ kan ale mago kɔni tɛ se ka ɲɛnabɔ f'a ka déplacer ka na sujudu bi karamɔgɔ kaburu de kɛrɛfɛ k'a mago fɔ siga foyi t'a la nin ye musirikuya direct ye balimaw sira minnu bɛ na ni ninnu ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka olu de datugu ninnu tɛ na direct la o maaw bɛ na ni ninnu ye dɔɔni de ye ni nacogow de la ni maaw tɛ kunun ka bɛn n'a ye ni dusukun bɛ fiɲɛ maaw bɛ fili u bɛ bɔ diinɛ taasira ɲuman kan a laban na ala bato yɛrɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔninfin bato ye a ko o la sa wala yukhlisu diina li rabbil alamin a tigilamɔgɔ tɛ diinɛ kalasi ala ye dɛ aw yulabisul kilaba wan nirana wali i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a ka baaraw fanba ye tasumaw ni wuluw de ye tasumaw ani wuluw balimaw n'i taara dabalikɛlaw fɛ morijuguw fan fɛ ani somajuguw fan fɛ u ka baara bɛ kɛ ni mun ye fɛn jɛlenw don wa a tɛ kɛ ni fɛn jɛlen ye o i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye fɛn nɔgɔlen kuma dɔ la nasi dɔw bɛ yen n'i y'olu mun n'i tɛmɛna mɔgɔ mɔgɔ kɔfɛ a b'a nu minɛ jɔnni b'a sɛbɛn karamɔgɔw de b'a sɛbɛn n dimi bɛ k'a la n t'a dɔn sisan ni dimi n'o bila la arnaw bɛ k'a la
wala parfum warew na do temeni krefe wallahi bi nunde mine kada ka nogoto yaku de kadi shetane iba soro kuma dola kori mugu be bla kono fo kori mugu yere kasabe tuli bon kabo yeno o bara munun beke Qur'ane aya be sebe ni joli ni fe ni she kantigalen joli ni joli min be shene kabo ala ko haram yalen wa haram yalente ha wadamul masfu fa haram yale Qur'ane kono joli shene ta abala ala ye fe munu haram ya direti yere la kuma kan jelena joli shene lembala min be bo kantige fena u be Qur'ane aya o sebe nae muna Qur'ane aya be sebe nae o kadi shetane yo ala ko joli mi haram yalen ebe kla ka ala ka kuma yere fene sebe no o tezega ka ala baray hal ni gara karamoye hal ni tenda be finendo ikani mbara mbayira ko ikabara inte ala baray ambe jugement min daika wika ke walide ikani mbara mbayira ko ala ko barati ka koyi pour que anga do ka fo ala ko barawdo aha ibode kede wali ka sebenin ken nege wala hala ka da tasuma sanfɛ balimaw tasuma on b'a dɔn a bɛ kɛ ka baara min kɛ o ye ka dumuni tobi k'a mɔ k'a dun n'i y'a kɛ n'o ye i ma tɔɲɔli kɛ dɛ nka ka maa tɔgɔ sɛbɛ k'a timu kɔnɔ k'a bila tasuma kan k'a fifa wali ka charbon k'a la wali ka wusulan don a cɛmancɛ la ka kɔlɔsi ta ka ruhani tɔgɔ wele ala kɛra ma deli k'o kɛ a m'o fɔ mɔgɔ ye o tɛ diinɛ baara ye o tɛ diinɛ baara ye o ye sɛtanɛw ka baara ye o ye sɛtanɛ walijuya ye ka d'a kan an b'i suma ni kuranɛ ani hadisa n'i ka kɛwalew ni ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dogolenw tɛ o ala kɛra bɛ minnu kɛ u bɛɛ dɔnnen don sallallahu alaihi wa sallam an b'a fɔ ko fili tɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ koyi mɔgɔ bɛ se ka fili i bɛ kafiriya kɛwale kɛ mais an tɛ se k'i wele ko kafiri fo i fililen don min na a ka bange ye dalilu ka jɔ i kan i yɛrɛ ka tiɲɛ ni nkalon don i ka to i ta kan o la kiri bɛ sɔrɔ ka boli i kan mɔgɔ bɛ se ka musirikuya baara kɛ ni mɔgɔ min ye musirikuya baara kɛ est ce que an bɛ se k'a tigi wele ko musiriku wa ayi a y'o musirikuya baara min kɛ a bɛ wele k'a bange a ye a ka tiɲɛ ni nkalon don ka bɔ ɲɔgɔn na fili bɛ se ka mɔgɔ bila ninnu na i n'a fɔ cɛ min n'a kɛra kungo kɔnɔ n'a ka ɲɔgɔmɛ dajuru tilala a la n'a taara i sigi ka saya makɔnɔ a ye mun fɔ ala kelen ka cɛ jigilatigɛlen a dalen sunɔgɔ la a wulilen k'a ka ɲɔgɔmɛ dajuru sɔrɔ a bolo a m'a fɔ ala n ka jɔ i ni ce ne de ye ala ye a ye mun fɔ musirikuya kuma tɛ wa mais est ce que nin bɛ cɛ in kɛ musiriku ye wa ayi a nisɔndiyara kojugu de a nɛn de talonna a tɛ se ka kɛ musiriku ye maa bɛ se ka kafiriya kuma fɔ ka sɔrɔ a tigilamɔgɔ tɛ kafiri ye nɛn talonni b'o kɛ adamaden na mɔgɔ bɛ se ka musirikuya kuma fɔ a bɛ se ka musirikuya baara kɛ ka sɔrɔ a t'a dɔn n'a t'a dɔn a bɛ bange a ye siga min b'a la k'a walawala a ye n'a t'a dɔn a bɛ fɔ a ye a bangelen kɔfɛ a ye ka dalilu yira a la n'a ko ne kɔni bɛ nin de kɛ awa ne sɔnnen don nin de ye o wagati sariya kan ka kiri min boli a kan a bɛ boli a kan mais kiri tɛ boli mɔgɔ kan fɔlɔ fo tiɲɛ ka ban a ye an ka nin yɔrɔ faamuya mɔgɔ caman tɛ nin yɔrɔ fɛnɛ dɔn a tɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye kafiriya ko kuma fɔ dɔrɔn k'an b'a fɔ a bɛɛ ye kafiri ye walima min ye musirikuya kɛwale kɛ wala a y'a kuma fɔ dɔrɔn k'an b'a fɔ ko musiriku don ayi a bɛ ɲɛɲini de fɔlɔ tiɲɛ ni nkalon bɛ bange a tigilamɔgɔ ye tiɲɛ ni nkalon bangelen kɔfɛ n'a tigilamɔgɔ ye sira wɛrɛ ta min ni kuranɛ tɛ sɔn a ma ayiwa kuranɛ bɛ kiri min boli a kan o de bɛ boli a tigilamɔgɔ kan izan o la a bɛ faamuya k'a fɔ ala kɛra ka baaraw la sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ tɔgɔ ka kɛ nɛgɛ walaha kɔnɔ k'a da tasuma kan ɲuman t'o ye koyi ayi o ka ca moriw fɛ n'u bɛ maa wele ka bɔ jamana kɔfɛ ka na wali mɔgɔ min n'a tununa a masaw la san caman u t'a ta yɔrɔ dɔn u bɛ fɛ a ka na ninnu tɛ sira ye sira minnu ni mɔgɔ kan ka mɔgɔ wele n'a ye ninnu tɛ sira ye sira min ni mɔgɔ kan ka na n'a ye a dɔw bɛ wuli u kun fɛ hali labɛn yɛrɛ tɛ kɛ koyi u bɛ na nka dɔw bɛ yen n'u nana
fa de be wulu la u tɛ se ka kɛnɛya a nana cogo min na a bɛ to ten bon ninnu ni mɔgɔ ye nin kɛ ko karisa fɔrilen don koyi ko n den tununa san 10 a y'a labɔ ayi fɛn min ɲɔgɔn tɛ i den tununa san 10 ka ala deli a ka na n'i den nacogo la nacogo min ka di ala ye o de ɲɔgɔn tɛ o de ka di ala ye mais k'a tɔgɔ da nɛgɛ walaha sanfɛ k'a jeni ka tasuma k'a la ka fa wuli a la ka nɛgɛ walaha k'a minɛ k'a girin k'a kɛ degré dɔ la mɔgɔw bɛ yen bi hali sanu kɔlɔsi b'u bolo moriw bɛ yen sanu kɔlɔsi b'u bolo est ce que o bɛ bɛn silamɛya la o tɛ bɛn o sanu kɔlɔsi mɔgɔ k'o minɛ i bɛ mun kɛ n'o ye o ye tiɲɛni de diinɛ la alakira y'a haramuya sallallahu alaihi wasallam cɛ ka sanu miskala zarati don a bolo la wali a kan na wali masiri la sanu dagara musow de ye hali sanu dagara muso minnu a bɛ haramuya muso k'a ka sanu kɔlɔsi minɛ a bolo la surtout karamɔgɔ o ye tiɲɛni de ye o tɛ bɛn fɛn fɛn bɛ na ni tiɲɛni ye o kɔlɔsi min filɛ nin ye n'i y'o sanulama feere wali a warijɛlama a bɛ fantan dɔ mago ɲɛ wa a t'a ɲɛ a b'a ɲɛ o tɛ kɔrɔta ye dɛ ayi o tɛ lahala ye nka da hakili la sanu tun bɛ alakira ka wagati la a tun bɛ yen wa a tɛ yen warijɛ tun bɛ yen ni kɔrɔta kun don alakira tun bɛ sanu kɔlɔsi kan ka di maa min ma alakira don sallallahu alaihi wa sallam ni kɔrɔta don warijɛ kɔlɔsi kan ka ye maa min bolo alakira don nka i tɛ dalilu sɔrɔ a la kuranɛ kɔnɔ i tɛ dalilu sɔrɔ a la hadisa kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ karamɔgɔkɛ bolo o kɔrɔ tɛ ko karamɔgɔkɛ tɛ se ka fili dɛ karamɔgɔkɛ bɛ se ka fili nka filibagaw ɲuman ye jɔnni ye maa min bɛ segin kɔ alakira y'o fɔ hadisa la sallallahu alaihi wa sallam a ko kullu bani adama khata adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ fili wa khairul khata'in tawwabun filibaganciw la ɲuman ye jɔnniw ye maa min n'i y'a dɔn ko filila a tiɲɛ yɛrɛ la jɔnko ala n ye sira bila dɛ a kana tugu n kɔ dɛ ala yafa ma o de ye maaw la ɲuman ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i tɛ nin kɔnɔ karamɔgɔ bɛɛ bɛ nin kɔnɔ waliju bɛɛ bɛ nin kɔnɔ i ka walijuya bɛ dafa de n'i filila n'i bɛ segin kɔ ka segin kana tiɲɛ ma n balimaw o tɛ kojugu ye koyi ka segin kana tiɲɛ ma o ye kunkɔrɔta de maa min bɛ segin kana ala ma o de ye jɔn ɲuman ye nka k'i yɛrɛ bonya n ye tiɲɛ ye n tɛ sɔn o ye sɛtanɛ ka baara de ye sɛtanɛ ye tiɲɛ an fa adama ka ko la ko n tɛ segin adamaden ne ye karamɔgɔ ye ne tɛ se k'a fɔ jama ye ko n filila ne tɛ se k'o yira jama la ko n filila jama min bɛ n kɔ o bɛ tugu n kɔ Allah subhanahu wa ta'ala alakira sallallahu alaihi wasallam o nana ɲininka ko dɔ la a ko a ye taa kana sini a ma inshallah fɔ ala ye kuranɛ aya tigɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam dɔnnikɛlaw ka foli la tile 14 tile 14 n'u nana u b'a ɲininka i ko k'i bɛ min fɔ an ye a bɛ cogo di a b'a fɔ n ma kibaruya sɔrɔ dɛ parce que alakira tɛ se ka nkalon da ala la o a b'a fɔ n ma kibaruya sɔrɔ fo ka taga kɛ kuranɛ aya nana jigin ala ye ko a ma wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah Muhammad kana fɔ tuguni kana fɔ k'i bɛ fɛn kɛ sini f'i ka inshallah fɔ dɛ o problème ala y'a lase nabilahi Sulemana ma nabilahi Sulemana ko don dɔ la muso 100 tun b'a bolo a ko ni muso 100 fɛn fɛn bɛ n bolo bi n bɛ passe a bɛɛ fɛ su in na ka dilan tɛmɛ n'a bɛɛ ye a bɛɛ bɛ garizigɛ sɔrɔ ka na ni denkɛ ye o denkɛ 100 in b'a yɛlɛ sokɛ 100 kan u bɛ jihadu kɛ ala ka sira la a ma inshallah fɔ ala y'a kɛ a sera ka tɛmɛ muso in bɛɛ fɛ nka muso ninnu bɛɛ la muso kelen de ye garizigɛ sɔrɔ hali o yɛrɛ den yɛrɛ kɛra tilancɛ de a ma kɛ dafalen ye munna parce que a ma inshallah fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam n'a kun ye inshallah fɔ den 100 in kun bɛ na a ka laɲini kun bɛ sɔrɔ nka a ma inshallah min fɔ ni sɛtanɛ y'a ɲina o kɔ a ma se ka kɛ e karamɔgɔ jumɛn bɛ garanti di yɛrɛ ma ne ye cidenw ye nabi ɲumanw don minnu ni ala cɛ ka di Allah subhanahu wa ta'ala b'a yira olu la k'a fɔ ko t'u bolo olu anw na jɔnni bɛ dafa di yɛrɛ ma ayi karamɔgɔ bɛ se ka fili nka ni karamɔgɔ filila a ka segin a kɔ o de ka ɲi ayiwa ko wagati a sera an bɛna nin dafa n'ala sɔnna ma darisu nata an bɛ tɛmɛ n'a ye a ko wala siyama maqabirul kuffar maa min n'a ka taga yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ nɔgɔlenw de ye sɛbɛn minnu bɛ dilan ka di maaw ma a bɛ don min
seben nun caman be do wuluwuluji galondo wa ni galondo a b'a fɔ galondo sɛbɛn ninnu caman bɛ don wululuji ni botolijiw de la nɔgɔjiw bɛ tɛmɛ yɔrɔ min a dɔw bɛ don kaburudon na dɔw bɛ don su kunyanfan na dɔw bɛ don a senyanfan na an y'a ye bi hali su daji a bɛ san sukolaw fɛ su daji wali ka dɔw yɛrɛ ni sukola yɛrɛ bɛ bɛn a kan u bɛ wari d'a ma k'a sara a bɛ sɛbɛn digi su da kɔnɔ k'a ko n'a ye ka kasange k'a la k'a sɔrɔ su ka mɔgɔw t'a kalama o n ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi mais ɲuman de ye ninnu ye wa hali mɔgɔ min ma kalan i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ala baara ye o hali mɔgɔ min ma kalan i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ala ko ye ayiwa jango kafiriw ka kaburudon awa sitanɛ mɔgɔ kuranɛ b'a tɔɔrɔ dɛ n'i ye kuranɛ kalan kɛrɛfɛ a man d'a ye fɛn minnu lamɛnli ka d'a ye dɔnkiliw don a bɛ se ka tan di fɛn min ma o ye dɔnkili ye n'i ye sitanɛ baarakɛla ye a ka sitanɛ baara la n'i bɛ taa kɛrɛfɛ i tɛ kuranɛ sɔrɔ yen koyi i bɛ taa sɔrɔ a kɛlen don ka dɔnkili de k'a la ka rajo volume yɛlɛ ni ala don i ni ala de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni ala tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn fila la zikiru kuranɛ kalanni subhanallahi walhamdulillahi kankɔrɔta tɛ nin na koyi ala kɛra ko sahabaw ma sallallahu alaihi wa sallam a ko yali n t'aw kibaruya ni fɛn ye baara min n'a daraja kɔrɔtalen don ala fɛ n'a ka di ala ye n'a ka fisa ala yɔrɔ ka tɛmɛ an n'aw juguw ka ɲɔgɔn kunbɛn a k'u faga u k'aw faga sahabaw ko awɔ an b'o fɛ a ko ala kosuma de baraji ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ala kosumali o de baraji ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan waliya tigilamɔgɔ a ka kanw lamɛn o bɛ se ka kɛ ngɔninkanw ni fɛn wɛrɛ kanw ye minnu tɛ ala ko kanw ye minnu bɛ diya tigilamɔgɔ ye mais n'i kɔni ye kuranɛ bila la dɔrɔn a bɛ tɔɔrɔ a tɛ se ka kuranɛ supporter n'i ye nin y'i yɛrɛ la dɔrɔn sitanɛ setɔla don i la dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ka di ye kuranɛ bɛ diya i ye de Usman bin Affan y'o de fɔ radiyallahu ta'ala anhu a ko law kanat qulubuna hayya ma shabi'at min kitabillah a ko n'a y'a sɔrɔ anw dusukun ko a ka kɛnɛ tiɲɛ la ko nin b'a la wallahi dusukun ɲuman tɛ se ka fa kuranɛ la ni kɔni ye kuranɛ kɛtɔla k'i dusukun tɔɔrɔ sitanɛ ka ɲaga dalen don sitanɛ ka ɲaga b'a la ala ka faamuya d'an ma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin